Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o 10 glavnih uzroka zašto nastaje demencija. Mi kada govorimo o demenciji, a specijalno ću vam govoriti o jednoj vrsti bolesti koja se naziva Alzheimerova bolest, koja praktično se smatra da je u 70% odgovorna ili zapravo nastanku od same demencije. Kasnije imamo Parkinsonova bolest i nekakve druge vrste bolesti i oboljenja, ali Alzheimerova bolest je jako učestala. Po svim znanstvenim istraživanjima i zapravo procjenama računa se da otprilike za jedno 30 godina imat ćemo praktično epidemiju nastanka demencije u svijetu. Jer mi živimo u vremenima kada se značajno produžava životni vijek. Toga smo svi mi itekako svjesni. Ljudi su sve stariji i stariji i posljedica svega toga jako lako se može očekivati, i to naravno je već sada veliki problem velikog broja osoba da imaju samu demenciju. Ona kao takva se razaznaje u svojim simptomima kojima sam već pričao na mome kanalu. Ovu vrstu videozapisa pronađite. U suštini problema događa se neurodegenerativne promjene vašega mozga, specijalno onih samih moždanih stanica. U našem mozgu postoji 100 milijardi moždanih stanica koji kontinuirano svaki dan jako puno rade da održavaju naš normalni život takav kakav je. One su, ja uvijek kažem mojim pacijentima, kao sitne male tvornice koje kontinuirano nešto rade, obnavljaju, stvaraju energiju, međutim puno one toga troše puno kisika, hranjivih tvari i energije za normalno funkcioniranje. Jer je mozak i živčani sustav praktično najkompliciraniji sustav u našem organizmu, imaju nevjerojatne zdravstvene utjecaje i za naše zdravlje, ali generalno još mi nikako nismo ni u medicini saznali koliko zapravo ima utjecaj našega mozga na generalno zdravlje. I ono što se zapravo događa kod degenerativnih promjena i oštećenja vaših mozga i moždanih stanica, oni počinju sa vremenom gubiti svoju funkciju i u najzadnjim fazama bolesti i oboljenja oni potpuno gube funkciju. Dakle, uništavanjem stanica mozga, a specijalno se prvo to događa na onim stanicama koje nama su odgovorni za pamćenje i slično. I posljedica svega toga nastaju svi oni silni problemi. Što uzrokuje nastanak demencije? Prvo i osnovni uzrok vam je starost ili životna dob, što konkretno znači daleko najveći broj osoba, iznad 65. godine pa nadalje, imaju puno veću šansu razvijanja demencije ili Alzheimerove bolesti. Međutim, ovo je sad jako bitno mi za reći. Za veliki broj osoba u današnjem svijetu, rekao sam puno puta na mome kanalu, imamo iznimno veliku količinu osoba koji na dnevnoj bazi jako loše žive, jako loše hrane, i posljedica svega toga u enormnom porastu u modernom načinu života su vam bolesti srca i krvnih žila. I zato mi jako lijepo zapamtite. Ateroskleroza u vašim krvnim žilama direktno je vezana za prehranu i način života, jer jedan od glavnih uzroka zašto nastane demencija ili Parkinsonova bolest ili Alzheimerova bolest. Dalje, osobe koje imate visoki krvni tlak, a ja znam da veliki broj vas ima, i kada ga imate tako desetljećima, vidite kako možete razmišljati da određeni broj vas itekako će razviti jednog dana demenciju. Upravo posljedica dugotrajnog visokog krvnog tlaka. Ajde, molim vas, to je jedan od onih glavnih uzroka zašto nastaje sama demencija. Dalje, osobe koje imaju dijabetes, specijalno dijabetes 2, opet govorimo desetljećima unazad, su izuzetno velikom opasnosti da jednog dana dobiju demenciju. Problemi sa srcem, problemi sa tlakom, problemi sa dijabetesom. Starost vam je jedan od onih glavnih razloga zašto nastaje demencija u kasnijoj životnoj dobi. I ono što još moramo reći, genetika, depresija, pušenje, prekomjerna tjelesna težina, fizička neaktivnost i specijalno nešto što se naziva socijalna izolacija. Nažalost, veliki broj osoba, specijalno što su stariji, znaju se socijalno izolirati od drugih osoba, žive, ajmo tako reći, u osami, i puno puta ove osobe koje dugi niz godina su jednostavno usamljeni, možda i svojom krivicom, možda krivicom nečega drugoga, imate puno veću šansu razvijanja demencije. I još mi morate znati, kao što sam malo prije napomenuo, u svijetu je praktično epidemija prekomjerne tjelesne težine. I to sam puno puta pričao, to ima utjecaj način života, prehrana, stres, nespavanje, puno tih faktora nama uzrokuje da mi opet desetljećima imamo prekomjernu tjelesnu težinu. I praktično u velikom broju slučajeva od prekomjerne tjelesne težine imat ćete i visoki krvni tlak, imat ćete dijabetes, i onda kad dođete u one starije
godine života, nažalost imate puno veću šansu za razvijanje demencije. I rekli smo specijalno Alzheimerova i Parkinsonove bolesti, što je praktično i normalno kada redovito konzumirate cigarete i još ako redovito konzumirate alkohol, ova situacija će se puno rapidnije događati. Nažalost je takva situacija, o ovome itekako morate voditi računa. Na mom kanalu sam puno puta pričao kako ćete prirodno liječiti i prepoznati ovakve bolesti i oboljenja. Samo ove videozapise pronađite na mome kanalu. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća videozapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate dole ispod videozapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknete na ikonu zvona i postati ćete potpuno besplatno dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja i gledatelja iz cijeloga svijeta. A ja ću se potruditi svaki dan vama dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, vi koji patite od bolesti zglobova, imate nešto što se naziva artritis, osteoartritis, artroza. Možda imate oboljenja koljena, možda imate oboljenja kukova, kralježnice ili bilo kojeg drugog zgloba vašega tijela i vašeg organizma, jer bolesti zglobova su danas izuzetno učestale, posljedica ovoga načina života koji mi danas naravno živimo. A svi vi koji želite si dati šansu za najbolje liječenje vaših tegoba bez ikakvih nuspojava i na potpuno siguran način, dođite ovdje kod mene u ordinaciju. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i jedna od onih mojih uskih specijalnosti je upravo trajno liječenje vaših oboljelih zglobova. U mojoj ordinaciji ćete dobiti najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa kompletnom edukacijom vas, od mene osobno, o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrani i generalno promjenom vašeg načina života koji će osigurati da vaši zglobovi budu trajno izliječeni bez ikakvih nuspojava. I svi vi naravno koji želite doći kod mene u ordinaciju, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate doći ovdje kod mene u Valpovo, ja ću ovdje vama svima osigurati jedan krasan smještaj i mi svi zajednički ćemo se potruditi da trajno sigurno izliječimo vaše bolesti i oboljenja vaših zglobova, jer vi to na kraju krajeva u potpunosti zaslužujete.